Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqeetti erge tan duraa. Tasalonqee tan duraa boqonnaa 1. Phaawulos Silwaanoosiif Xiimotewos irraa gara waldiyaa Tasalonqee kanneen Rabbi Abbaa fi Gooftaa Yesuus Kiristoos keessatti argamaniif, ni'imaaniif nageenyi isiniif haa ta'u. Nuti kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhooynee wayita hundumaa waa'ee hunduma keessaniitiif Rabbi ni galateeffanna. Fuula Rabbi Abbaa keenyaa duratti hojii teessan tan amantiin argamteef jaalalaan carraaquu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abdachuutti obsaan jabaachuu keessanis ni yaadanna. Yaa obboleeyyan keenya, Rabbi isin jaalatee akka isin filate nuti ni beeyna. Wangeelli nuti isiniif lallabne sagalee qofaan odoo hin ta'in qiiwwaaf Ruuhaal Quddusiin akkasumatti ammas amantii mirkana qabduuni gara keessan dhufe. Nuti ammas isiniif jennee akkamitti akka isin jidduutti jiraachaa turres isinuu numa beeytu. Isinis fakkeenya keenyaaf kan Gooftaa duukaa buutaniiti jirtu. Rakkoo jabduun isin muudattu illee gammachuu Ruuhaal Quddus irraa dhuftuun qoolii wangeelaa fudhattaniiti jirtu. Kanaan isinis amantoota warra Maqedooniyaatiif warra Akaayaa hundumaaf fakkeenya gaarii taatan. Qooliin Gooftaa tan isin biraa kaates Maqedooniyaa fi Akaayaa qofaatti miti tan dhaga'amte. Rabbitti amanuun keessan bakkuma hallettuu beekameeti jira. Eegasuu waa'ee kanaaf waa takkaallee jechuun nu hin barbaachisu. Haala akkamitti akkasin nu simattaniif ammas Rabbi jiraataa dhugaa kaadamuuf waaqayyolii tolfamoo irraa gara Rabbii deebi'uun keessan isaanummaanuu ni odeessu. Ilma isaa Yesuus kan Rabbi warra du'an keessaa kaase kan lola dhufaa jiru jalaa nu eewalu san samii irraa abdiin eeggachaatii jirtu. Tasalonqee tan duraa boqonnaa 2. Yaa obboleeyyan keenya, isin bira dhufuun keenya faayida malii taatee akka hin hafin isinuu akka gaariitti beeytu. Kanaan duraa Filiphisiiyusitti akka cinqabnee namoonni akka nu arrabsanis waanuma isinuu beeytanii. Ammas isin birattis warri nuun morman nutti jabaatan illee gargaarsa Rabbiitiin wangeela isinitti himuuf ija jabaanneetii turre. Wanni nuti jabeessinee isin gorsine dogoggora irraa yookiin najisa irraa waan hin burqin ammas isin shaaxuruufis hin yaadamne. Gara kaaniin nuti akka warra imaanaan wangeelaa itti kennamuuf Rabbiin fudhatamtanitti dubbachaati turre. Rabbuma garaa keenya keessa beeku malee nama gammachiisuuf wanni goones hin jiru. Nuti isin biratti mi'eessaaf faaruu hin jirre akka hin yaadalleessin ni beektan. Bololummaa dhoysuuf akka nuti irra hin diddibin Rabbitu nutti ragaa. Nuti namoota irraa isinuma irraa illee taanaan yookiin warra biraa irraayis ulfina argachuuf hin turre. Nuti akka ergamoota Kiristoositti silaa isin irraa waa gaafachuu ni dandeenya turre. Haa ta'u malee ammoo akka haadha daa'imman isii shururgootuutti isin jidduutti nuti saali'aa garaa bal'atuu turre. Dharraa jaalalaa isiniif qabnuuf jecha wangeeluma Rabbii qofa odoo hin ta'in lubbuma teenya illee isiniif kennuuf ni hawwinaa turre. Tanaas wanni goonuuf isin nutti jaboo waan taataniif jecha. Yaa obboleeyyan keenya, wangeela Rabbii hanga isiniif lallabaa turre isin keessaa nam tokkotti illee ba'aa akka hin taaneef jecha ta'abaa fi rakkinaan halkanii fi guyyaas dalaguu teenya ni yaadattu. Isin warra amantan jidduutti nuti akkamitti qulqullummaan qajeelummaan illaan maleetti akka jiraanne isiniif Rabbitu ragaa keenya. Hunduma keessan matuma mataatti akka abbaan ilmaan isaa itti qabuutti nutis akkasumatti isin qabuu keenya ni beektu. Rabbi kan mootummaa isaatii fi durri ulfinaa isaatti isin yaamesaniif jiraachuun akka isin irraa eegamutti akka jiraattaniif isin gorsaati isin jajjabeessina. Qoolii Rabbii tan nuti lallabnu dhageessanii hogguu fudhattan akka dubbii namaatti odoo hin ta'in akka qoolii Rabbii
asliitti fudhattaniiti jirtu. Kunoo isin warra amantan keessatti hojjechaatii jirti. Kana hundumaafuu odoo addaan hin kutin Rabbi ni galateeffanna. Yaa obboleeyyan keenya, akkuma warri biyya Yihuudaa keessaa kanneen Yesuus Kiristoos amanuun waldoota Rabbii ta'an harka warra Yihuudootaatti hiraaramanitti, isinis haaluma san fakkaatutti harka warra biyya keeysaniitti hiraaramtaniiti jirtu. Warri Yihuudootaa Gooftaa Yesuusiif nabiyyoota isaaniitiis warra ajjeese, nus arihanii reebaniif if keessaa nu baasaniiti jiru. Isaan warra Rabbi hin gammachiifne, kanneen nama hundaa wajjin diinummaa qabanii. Saboonni qomoo Israa'el hin ta'in akka najaa bahaniif isaanitti dubbachuu nu dhorku. Haala kanaatti isaan wayita hundumaa hanga quunnaan dilii isaanii guutamtutti ni tattaafatu. Gara dhumaatti lolli Rabbii ammumahuu isaan irratti dhufeetii jira. Yaa obboleeyyan keenya, yaadaaf qalbiin odoo hin ta'in qaamaan wayita gabaabduuf gargar fagaannee isiniif waan dharraaneef jecha fuula keessan arkuuf hedduudhaa tattaafanne. Kanaaf dhufnee isin laaluudhaa barbaanne. Keessumaahuu ani Phaawulos irra deddeebi'ee yaaleetiin ture. Sheexanni ammoo irraa nu ittise. Abdiin teenyaaf gammachuun teenyas gonfoon nuti wayita Gooftaan keenya Yesuus dhufu isa duratti ittiin if dhaadannu maalii? Isinuma mitii? Isuma dhugaa? Ulfinni keenyas gammachuun teenyas bar isinuma. Tasalonqee tan duraa boqonnaa 3. Eega tana caalaa obsuu dadhabnee nuti kophaa keenya magaalaa Ateenaatti hafuuf murteeffanne. Amantiitti akka gadi jabeessee isin dhaabuuf ammas akka isin gorsuuf jecha nuti obboleessa keenya Ximootiyoos nama nu wajjin wangeela Kiristoosiif kaadamaa Rabbii ta'e gara keessan ergineeti jirra. Nam tokko illee nu rakkoolee isin irra geesse kanneeniif jecha hin roora'in. Rakkooleen akkanaatun fedhii Rabbiitiin hiree teenya ta'uu isaanii isinuu numa beeytan. Innumaatuu nutuu wayita isin bira turre rakkinni nu mudachuuf akka ta'u duraan dursinee isinitti himneeti jirra. Kunoo gaa akkuma jenne sana ta'uu isaa isinuu beeytan. Akkaataa kanatti tan irra caalaa obsuu dadhabnaanin waa'ee amantii teessanii addaan baafachuuf jedheetiin isa gara keessan erge. Tariihuu inni nama fitinu sun isin fitinee taa'abni keenya bilaash ta'ee akka hin hafne yaaddayeetiin ture. Amma ammoo Ximootewoos isin biraa deebi'ee gara keenya hogguu dhufe waa'ee amantii teessaniitii fi waa'ee jaalala teessanii oduu gaariidhaa nuuf fide. Akkasumatti ammas isin wayita hundumaa haala gaariin akka nu yaadattaniif akkuma nuti isin harkuuf yaadnutti isinis nu harkuuf akka yaaddanis nutti meetii jira. Kanaaf jecha yaa obboleeyyan keenya, cinqiilee fi rakkoolee teenya hunda keessatti isin laalchisuudhaan waa'een amantii teessanii nu jajjabeessiteeti jirti. Amma isin Gooftaatti jabaattanii yoo dhaabattan nutis warra jiraatoodhaa taane. Waa'ee keessan irraa kan ka'e gammachuun nuti Rabbi keenya duratti qabnu hundumaafuu mee akkamitti Rabbiif hamdii isa qiimtu galchuu dandeenyaa? Deebinee ijaan akka wal arkinee amantiitti waan isin duraa hir'ates akka isiniif guutnuuf halkaniif guyyaa hedduudhaa itti cinnee kadhachuu irra jirra. Ammaan tana Rabbi Abbaan keenya matumaan isaa Gooftaan keenya Yesuusis gara keessan dhufuuf karaa keenya nuuf haa qajeelchu. Gooftaan jaalala teessan isiniif hoddommeessee waliif dhangalaasuu fi warra biraatiifis dhangalaasuu akka dandeessan jaalala akka nuti isiniif qabnu isiniif haa kennu. Guyyaa Gooftaan keenya Yesuus qulqulloota isaa hundumaa wajjin deebi'ee dhufuu humna keessaa isiniif kennee Rabbi Abbaa keenya duratti qulqulloota illaa hin qabne isin haa godhu. Tasalonqee tan duraa boqonnaa 4. Yaa obboleeyyan keenya, tanarraa wanni hafe Rabbi gammachiisuuf akkamitti jiraachuun akka isin irra jiru nuti isin barsiifneetii jirra. Inninis akkuma isinuu itti jiraachaa jirtan kan ammaas maqaa Gooftaa Yesuusiin kanuma caalaatti akka itti dabaltanii
gadi jabeessinee isin kadhanna. Wanna dalaguun isin irra jiru maqaa Gooftaa Yesuusiin qajeelfamaa akka isiniif kennine isinuu ni beektu. Rabbi zinaaf ejjummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti akka jiraattan isin irraa fedha. Hundi keessanuu matuma mataatti dhaqna isaa qulqullummaattiif haala naamusa qabeessatti eeggachuu haa baratu. Akka saba awaama warra Rabbii hin beeyneetti si'oo shahaawaatti if gad hin dhiisinaa. Eegasuu namni kana irra dabre dubbii tanatti obboleessa isaa hin gowwoomsin. Gooftaan warra balleessa akkasii hojjetan ni adabaa jennee duraan dursinee isinitti himneeti jirra. Isinis if eeggachiifneeti jirra. Najiisummaatti odoo hin ta'in qulqullummaatti akka jiraannuuf bar Rabbi nu yaame. Kanaaf jecha namni eemara kan tuffatu Rabbi kan Ruhaal Quddus isiniif kannu tuffata malee nama tuffata jechuu miti. Waa'ee jaalala obbolummaa ammoo nuti isiniif barreessuun barbaachisaa miti. Isin ifiifuu akka wal jaallattan warra Rabbiin barsiifamtanidha. Isinis kanuma duukaa buutanii amantoota guutummaa kutaa biyya Maqeedooniyaa keessa jiran hundumaa ni jaallattu. Ta'u illee ammas caalchiftanii akka itti furtan yaa obboleeyyan keenya isin gorsina. Akkuma nuti duraan isinitti himnetti jireenya qabbana nagaa qabu jiraachuuf hojii teessan irratti bobba'uu fi harka keessaniin dalaguu ulfina kannaafi. Akkasitti yoo jiraattan warra biraa kanneen alaa isin daawwatan duratti ulfina ni harkattu. Waan isin barbaachisuufis harka namaa hin eeggattan. Yaa obboleeyyan keenya akka warra abdii hin qabneetti gadduu dhiiftanii waa'ee warra aakiramanii abdii jirtu akka beeytan barbaanna. Yesuus du'ee du'a keessaa deebi'ee akka ka'e ni amanna. Akkasumatti ammas Rabbi warra Yesuusitti amananii aakiramanis isumaa wajjin deebisee akka fidus ni amanna. Akka qoolii Gooftaan ifii dubbattetti nuti warri amma lubbuun jiraannu ammas warri hanga Gooftaan deebi'ee dhufutti jiraannee hafnu kun kanneen aakiramanii turan san akka hin dursine isinitti himna. Sagaleen guddoon ajaja sagaleen hangafa maleekotaatiis ni dhaga'amti. Garriin Rabbiitiis ni hafuufamti. Kana hundumaa wajjin Gooftaan samii irraa gadi ni bu'a. Warri Kiristoositti amananii aakiraman dura deebi'anii ni ka'u. Kana booddee nuti warri odoo hin du'in hafnes isaaniin wajjin hawaa keeysatti Gooftaa simachuuf duumessa keessa ol fuudhamna. Akkasitti bara baraaf Gooftaan wajjin jiraanna. Akkana waan ta'eef jecha isinis qoolii tanaan wal jajjabeessaa. Tasalonqee tan duraa boqonnaa 5. Yaa obboleeyyan keenya waa'ee baraatiif wayita kanneen itti raawwataman ammoo nuti isiniif katabuun barbaachisaa miti. Guyyaan Gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin mataan keessanuu qaceellootti beeytu. Namoonni nagayaa humaa hin jiru oduma jedhaniiti badiin isaan hin eeggatin akkuma cimimmuun dubartii ulfaa qabduutti dagutti isaan irra ga'a. Tana jalaa ba'uus hin danda'an. Yaa obboleeyyan keenya isin ammoo dukkana keessaa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isin daguu hin dandayu. Isin hundinuu ilmaan ifaati, ilmaan guyyaatis. Nuti warra halkaniif yookiin warra dukkanaaf qoodamee miti. Eegasuu nuti akka warra kaanii kanneen rafanii odoo hin ta'in ammoo dammaqinaan naamusa keenya haa eeggannu. Warri rafan halkanii rafu, warri farshaa'anis halkanii farshaanu. Nuti ammoo warra guyyaa eega taane naamusa keenya haa eeggannu. Akka uffata sibiilaa qomaatti amantiif jaalala uffannee ammas abdiis akka gonfoo sibiilaatti mataatti haa kaayyannu. Rabbi karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin najaata akka argannuufi malee lolaaf nu hin herregne. Nuti jiraannus yookiin duunus akka isaan wajjin taanuuf Kiristoos bakka teenya bu'eetii du'e. Akkana waan ta'eef jecha akkuma amma godhaa jirtanitti wal jajjabeessaa, walis cimsaa. Yaa obboleeyyan keenya warra isin jidduutti hojiitti jabaatanii tattaafatanii ammas karaa Gooftaattis warra isin hooggananii
isinis gorsaniif ulfina akka kennitaniin isin kadhanna. Dalagaa isaaniitiif jecha kabajaa jaalalaatiin isaan haayaan qabaa. Isinis nagayaan walii wajjin jiraadhaa. Yaa obboleeyyan keenya warra masluufota if eeggachiisaa, warra ija laafoos jajjabeessaa, warra dadhaboos gargaaraa. Nama hundumaafis obsa qabaadhaa jenneeti isin gorsina. Isin keessaa namni tokko illeen waan hamaa isa irra ga'eef hamaa akka hin deebifne to'adhaa. Wayituma hundumaa rahaamata waliif qabaadhaa. Warra kanneen biraatiifis akkasumatti rahaamata qabaadhaa. Wayita hundumaa gammachuu qabaadhaa. Kadhata keessan walitti dhaabaa kadhadhaa. Haaluma hundumaa keessatti Rabbiif hamdii galchaa. Isin warra Yesuus Kiristoositti amantaniif kun fedhii Rabbiiti. Ruhaal Quddus hin ukkaamsinaa. Raajii himuus hin tuffatinaa. Amma waan hundumaa xiinxalaa. Waan gaarii ta'e jabeessaatii qabadhaa. Waanuma hamaa ta'e hundumaa irraa if qusadhaa. Rabbi abbaa nagaa matummaan isaa guutummaatti isin qulqulleessee wayita dhufa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti ruhaa keessan, lubbuu teessaniif jasada keessanis guutummaatti illaan maleetti haa eegu. Inni isin yaamee amanamaa waan ta'eef jecha tana ni godha. Yaa obboleeyyan keenya nuufis kadhadhaa. Garaa xaliilaan amantoota hundumaa dhudhungadhaa. Nagaa gaafadhaa. Adaraa gooftaa xalayaan tun amantoota hundumaaf haa dubbifamtu. Ni'imaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin wajjin haa taatu.